लश्कर ब्लॉगर एवं न्यूज़। तो आइए दोस्तों मेहरबानों देखते हैं ये सर हमारी जो पश्चिम बंगाल का इंटरव्यू चल रहा है, एग्जाम जो हमारा पश्चिम बंगाल सेंटर में आज मैट्रिक परीक्षा चल रहा है। तो 15 फरवरी हमारा सर आप लोगों को जनाएगा इस बारे में जो इंटरव्यू दे रहा है स्टूडेंट एवं छात्र छात्री, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं ये सर, तो आप लोगों को दिखाता है। आप लोग देख रहे हैं, धन्यवाद जनाता हूँ। बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ लश्कर ब्लॉगर को। तो आपने जो अभी वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो अभी जो भीड़ लगा हुआ है, जो पीछे जो सभी का अभी किसी का लड़का किसी का लड़की यहाँ पर एग्जाम दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर जो मैदान है, फील्ड है, आज़ाद मेमोरियल का जो फील्ड पहले यहाँ भरा हुआ रहता था, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है बहुत ही शांति है यहाँ पर और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फील्ड अभी खाली है क्योंकि खाली करा दिया, लेकिन लोगों ने कुछ परेशान करते हैं। यहाँ पर स्कूल में कोई वगैरह कागज़ पर्ची वगैरह भेजते हैं, लेकिन ये सब का अभी कुछ मामला नहीं है। अभी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो शांति जो बना के रखा है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा है। तो अभी एग्ज़ाम सही तरीके से यहाँ पर एग्जाम चल रहा है यहाँ पर, और लोगों को दिखाइए आप थोड़ा, लोगों का भीड़ यहाँ पर बहुत। दर्शकों को सर ने बोला, सर को धन्यवाद देता हूँ मैं जो इस बारे में मेरे पश्चिम बंगाल सेंटर में जो परीक्षा चल रहा है इस टाइम पे, तो टाइम हो रहा है जो यहाँ पर समर्थ घोषणा हो रहा है और आप लोगों को दिखा रहा है लश्कर ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एवं न्यूज़ में। तो आप लोग देखते रहेगा, कमेंट फॉलो कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट जो अभी यहाँ पर आ रहे हैं आप लोगों को दिखाएंगे उसके बारे में और जनाएगा स्टूडेंट को इंटरव्यू कैसे चले हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रशासन है यहाँ पर ड्यूटी उसका जो पालन सही कर्तव्य से पालन कर रहा है, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। जो हमारी और ये मैं धन्यवाद जनाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर राज्य दशा को भीड़ क्या हुआ है, स्टूडेंट आने वाला है, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को। धन्यवाद। তো আজকে আমি উপস্থিত আছি আমাদের হয়তো পশ্চিম পাকা মেট্রিক পরীক্ষা এবং সেন্টারে। তো আপনাদের জানাবেন আমার গুরুজন এবং এখানে উপস্থিত আছেন কর্মকর্তা অভিভাবকতা এবং ভাই বন্ধুরা দেখছেন, কমেন্ট শেয়ার ফলো করে দেবেন। আমাদের সেন্টারে যেহেতু পরীক্ষা চলছে আজকে, পরীক্ষায় কিন্তু আমাদের যেটা হয়তো পশ্চিম পাকা সেন্টার মেট্রিক, তো এখানে আসামের ভিতরে কোন যায় যে আমরা দেখতেছি ফার্স্ট। তো এখানে আমাদের স্যার উপস্থিত আছেন, অভিভাবকতা কি বলে এর বিষয়, যে ছেলেরা হয়তো স্টুডেন্টরা বা এখানে পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং আমরা দেখতেছি সবাই যে ভালোভাবে দিতেছে, এর বিষয়ে আপনার কি আলোচনা আর কি জানাবেন দর্শকদের? সর্বপ্রথমে আপনার চ্যানেলটাকে আমি ধন্যবাদ জানাইছি। তো যেহেতু কথা হল মানে আজি ইয়াতে আমার যেহেতু আমার ভাতিজা পৰীক্ষা দি আছে ইয়াতে, যেনেকুৱা আগত যেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল তাতকৈ মানে বহুত ভাল উন্নত পৰিৱেশ আমি দেখা পাই আছোঁ বৰ্তমান। মানে এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে আমি আগত দেখা পোৱা নাছিলোঁ। আগত মানে যোনটো ফিল্ড আছে ফিল্ডটো পূৰা ভৰ্তি হৈ থাকিছে। বৰ্তমান যোনটো পৰিৱেশ আমি দেখা পাই আছোঁ, বৰ্তমান ৰাস্তাত অলপ ভিৰ আছে কিন্তু ফিল্ডখন একদম পূৰা চাফা আছে। মানে শান্তি পৰিৱেশত বৰ্তমান পৰীক্ষাটো চলি আছে, এক্সামটো চলি আছে, কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই। মানে এনেকুৱা মানে শান্তি পৰিৱেশ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যেনেকুৱা আগত যেনেকুৱা ভিৰ আছিল, ফিল্ডবিলাক ভিৰ আছিল, এইবিলাক ফিল্ডৰ ভিৰ নাই, ৰাস্তা ঘাটো পূৰা চাফা হৈ আছে। ভিতৰত শান্তিময় পৰিৱেশত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিছে। সেইখিনি আমি ধন্যবাদ জানাইছোঁ। আৰু হয় স্যারক মই ধন্যবাদ জানাইছোঁ। আর যে আমার এখানে হয়তো অল ফ্যামিলি যারা স্টুডেন্টরা বা ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছেন আমাদের পশ্চিম বাঁকা সেন্টারে এবং ভালোভাবে দিচ্ছেন, স্যার আপনাদের জানালেন এবং ধন্যবাদ দিচ্ছি স্যারকে। আর আমি দেখাবো এখানে বহুত কর্মকর্তারা বা অল ফ্যামিলি তাদের স্টুডেন্টরা বা ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদেরও বিষয় আমি আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের জানাবো। এর বিষয়ে আপনারা কি বলেন এবং পরীক্ষা তাদের কেমন হলো। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। খবর ভক্তডোবা পশ্চিম বাঁকা হাই স্কুল।